여러분이 항상 해야 될 기도 세 가지 어제 얘기했습니다. Saya sudah menceritakan apa 3 doa yang saudara 내가 harus 하나님의 lakukan 성전이 senantiasa, di mana aku menjadi bait Allah. 이 기도가 계속되어져야 됩니다. Jadi 393 doa ini harus 그리고 여러분의 dilakukan 교회가 secara 하나님이 seterusnya. 임재하시는 성전이 되어야 됩니다. Dan gereja saudara harus menjadi gereja di mana 꼭 Tuhan yang 기억해야 되는 것은 datang. 이 절기 3개 나왔고요. Dan di sana kita harus mengingat 3 hari raya besar 237 나라 dan 237 negara. 나왔고요. 거기에 세 가지 뜰 나왔습니다. Dan di sana ada 3 pelataran. 이 기도가 항상 되어져야 됩니다. Doa ini harus dilakukan 여러분의 senantiasa. 업이 하나님의 성전입니다. Dan bisnis saudara adalah bait Allah 여기는 Tuhan. 반드시 이 플랫폼 사람이 올 수밖에 없는 플랫폼이 있어야 되고 사람을 살리는 파수망대가 있고 안테나가 있어야 된다 그랬습니다. Dan di sana harus ada platform di mana orang tuh harus datang di platform tersebut dan harus membangun menara pengintai. 파수꾼으로 세웠습니다. Maka dari itu Tuhan melantik saudara sebagai 24 pengintai. 하는 사람들입니다. Kalau untuk pengintai mereka melakukan 파수꾼은 다른 halnya 사람 itu 살 때 24 jam. 일어나서 성을 지킵니다. Kalau pengintai mereka akan terbangun pada saat orang-orang lain tertidur 말하고 있습니다. dan menunjukkan terangnya. 이제 이 기도가 계속되어져야 돼요. Jadi hal itu harus dilakukan 이렇게 senantiasa. 되어지면 여러분에게 응답 하나 오는 게 있습니다. Kalau dilakukan seperti itu, pasti ada satu jawaban yang saudara akan terima. 여러분의 산업, 여러분의 일이 보좌화가 되는 겁니다. Di mana bisnis saudara, pekerjaan saudara akan ditatakan. 이 보좌화 이렇게 할 때는 조금 다른 단어죠. Jadi mentatakan artinya pasti sedikit berbeda dengan yang lain. 성전이라고 할 때는 좀 템플의 의미가 있지만은요. 보좌화 이럴 때는 굉장히 위에서 하나님이 이 모든 것을 움직이는 그 근원을 얘기하는 겁니다. Kalau bait Allah namanya itu lebih ke tempatnya, tapi kalau mentatakan artinya Tuhan yang berperintah di sana. Mengapa harus mentatakan bisnis kita? 아주 중요한 빛의 경제를 여러분이 해보게 되기 때문에 Karena saudara harus memulihkan ekonomi terang yang begitu 이게 penting. 열쇠입니다. Inilah kuncinya. 여러분이 복음 위해서 쓰지 못한다면 그건 빛의 경제가 아니죠. Kalau saudara tidak memakai uang untuk Injil, itu bukanlah ekonomi 그 terang. 사람은 성공했다 하는 사람들 보면요 거의 세상의 심부름을 다 하더라고요. Misalkan kalau kita melihat orang yang lumayan sukses dari pandangan dunia, 세상에 mereka 성공 안 한 melakukan 분들이 힘을 모아서 교회 헌금하는 경우가 많고요. perbudakan dunia. Jadi malah yang memberi persembahan di gereja itu orang-orang yang tidak begitu sukses di dunia. 전혀 아니에요. Kalau misalkan ada orang yang kelihatannya sukses di dunia, mereka tidak memberi persembahan. 회복해야 되는 겁니다. Maka dari itu saudaralah yang harus 이거는 memulihkan 여러분의 ekonomi 특별 terang. 사명입니다. Ini adalah tugas 그래서 spesial khusus untuk saudara. 여러분의 산업이 완전히 237 치유 이 서밋의 시스템 24, 25 영혼을 만들어야 됩니다. Maka dari itu, bisnis saudara harus membuat sistem 24 jam dan 25 jam untuk 237 penyembuhan dan summit. 여러분의 산업이 세 가지 뜰 여기에 반드시 24, 25 영혼이 돼야 돼요. Dan juga bisnis saudara harus memiliki 3 pelataran dan hal ini harus bersifat 24 jam, 25 jam dan kekekalan. Kalau gitu, itu adalah kesuksesan yang mutlak. Itulah berkat yang datang dari tata kerajaan surga. Jadi saudara harus ingat lagi. 동료들에 대한 24, 25 영혼 반드시 있어야 돼요. Jadi saudara harus memiliki unsur 24 jam, 25 jam dan kekekalan terhadap karyawan saudara dan juga partner saudara. 이 직원들이 여러분을 쳐다보고 하나님을 알아야 돼요. Jadi karyawan saudara harus melihat saudara dan jadinya mengenal Tuhan. 사람들이 보고 하나님을 알게 돼야 되는 겁니다. Jadi orang yang bekerja dengan saudara harus bisa mengenal Tuhan. 옛날에 그 국제시장에서 장사하면서 늘 전도하는
한 분 계셨는데요. Ada 그분 seorang penginjil 만나는 사람에게도 복음 전하는 거예요. yang kerjanya di pasar internasional di kota Busan di Korea. Kalau dia bertemu dengan siapapun, dia pasti menginjil. 사무실에서 먹고 낮에 시장 조사를 나가는 거예요. 그죠? Dan dia makan mempersiapkan bekal, dan dia cepat-cepat makan bekal itu, dan dia selalu pergi ke luar negeri, selalu pergi ke luar dengan alasan mau 중요한 사람이 자기 사무실에 간 거예요. mau riset untuk pasar tersebut. 쉽게 말해 사업 건수를 가지고 왔단 말이에요. Dan suatu hari dia telah bertemu dengan 그 satu 사람에게 orang 복음을 전한 거예요. yang dia ketemu di pasar, dan dia menyampaikan 이 Injil 사람이 itu. 완전 하나님이 예비한 사람이에요. Dan ternyata jiwa itu jiwa yang telah disiapkan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, dia 그런 사람 murid 별말 안 Tuhan. 해도 알아들어요. 그럼 완전히 이 사람이 변화가 돼요. Sehingga murid Tuhan itu telah berubah secara total setelah dia mendengarkan Injil. 전화가 왔더랍니다. Jadi ia hanya menyampaikan Injil di ladang itu. 그래서 꼭 하고 싶은 얘기 있다면 뭡니까 그랬더니 Dan ada hal yang dia ingin 오늘 sampaikan, 제가 katanya. 가지고 간 사업은 하면 안 됩니다. Katanya, jangan melakukan bisnis yang saya 이거는 kasih 위에서 tahu. 지시했기 때문에 갔는데 하면 큰일 나는 겁니다. Jadi murid Tuhan yang telah terima Injil itu, dia kasih tahu, jangan jangan ambil kerjasama dengan ini karena bos saya mau mencari untung dari sini, jadi bakal rugi bagi saudara. 와서 이분을 보고 복음을 들은 거예요. Jadi dengan kata lain, orang yang tidak percaya tadinya bertemu dengan orang ini menjadi orang percaya. 안 해도 여러분의 산업이 반드시 빛의 경제를 회복하는 산업 돼야 돼요. Ya, jadi walaupun kita tidak menginjil setiap saat di dalam kerja seperti itu, tetapi bisnis saya harus menjadi sumber ekonomi terang dan juga bisa menyelamatkan 237 negara. 처음부터 그 얘기를 했어요. Kalau Tuhan dari awal membicarakan hal 아브라함에게 ini, 처음부터 dari awal membicarakan ini 이걸 kepada Abraham. 못 알아들었고요. Tapi sayangnya Abraham tidak paham 가능합니까? mengapa. 어떻게 내가 237 나라를 살립니까? Apakah ini mungkin? Bagaimana caranya ia melakukan 237 negara? Kan tidak 그러니까 mungkin. 하나님이 이스라엘 민족을 중요한 사람들을 이리로 보낸 거예요. Maka dari itu Tuhan mengirimkan rakyat Israel ke 237 negara sebagai budak. 포로로 보낸 거예요. Dan karena susah dilakukannya, maka dari itu Tuhan mengirimkan mereka sebagai tahanan dan membuat mereka dijajah oleh Roma. 이걸 하면 못 깨달아. 그래도 못 깨달으니까 헛되버려. Padahal itu maksudnya supaya mereka bisa menginjil 237 negara, tapi mereka tidak sadar lagi sehingga mereka menjadi orang yang mengembara. Jadi 0,1% dari orang-orang itu telah mengubah dunia ini dengan Injil. 237 소통이 가능합니다. Jadi kalau saudara tahu apa itu doa, pasti dapat berkomunikasi dengan 237 negara. Kalau tidak, ini adalah 여러분이 지금 휴대폰 ketidakmungkinan. 237 나라 가능합니다. Jadi dengan HP yang saudara pegang, saudara bisa 237 negara. 하나님이 휴대폰보다 못하겠어요? Masa Tuhan 성령의 lebih 역사가 여러분 가지고 있는 컴퓨터보다 못하겠냐 Masa 말이에요. Tuhan tidak mampu daripada kurang mampu daripada HP saudara, dan pekerjaan Roh Kudus lebih kurang mampu daripada komputer saudara. Jadi semuanya tergantung pada saudara. 첫째입니다. Nomor 1, 여러분이 어제 얘기한 대로 seperti saya katakan kemarin, 성전입니다. saudara adalah bait Allah. 절대 망할 수 없습니다. Jadi tidak 다른 mungkin, 것에서 성공할 수 없습니다. tidak mungkin saudara binasa, tidak 하나님이 akan. 함께 하시는 성전이기 때문에 Karena bait Allah ini bait Allah di mana 아무리 Tuhan 훌륭한 menyertainya. 사람도 빛의 경제는 만들 수 없습니다. Orang yang sehebat apapun tidak bisa membuat ekonomi terang, tapi saudara bisa 이거는 membuatnya. 대충 믿어야 되는 게 아니고 확신해야 됩니다. Ini bukannya saudara percaya saja, tetapi harus 안 그러면 meyakini. 노예로 포로로 갑니다. Kalau tidak, saudara akan pergi sebagai 사실은 jajahan, 지금 그런 tawanan. 시대가 아니지만 영적으로 똑같이 노예됩니다. Ya memang sekarang bukan zamannya penjajahan, tetapi saudara akan menjadi dijajah secara rohani. 여러분은 실패할 수 없어요. Jadi dalam kondisi apapun saudara tidak akan gagal. 응답받아서 움직이면 반드시 승리하게 되어 있습니다. Karena kalau saudara mengikuti jawaban Tuhan, pasti akan memperoleh kemenangan. 제일 지금 중직자 장모님을 못하고 있는 게 우선순위입니다. Maka dari itu, apa yang paling susah dilakukan oleh para majelis gereja, yaitu mereka susah untuk memprioritaskan hal yang penting. Jadi saudara bekerja dan berdoa. 기도도 안 하는 사람도 많잖아요. Ada juga orang yang tidak berdoa pada saat bekerja. 여러분의 응답은 어디서 와야 되는 거니까 Jawaban saudara itu datangnya harus dari mana?
여기서 와야 돼요. Ya, dari tiga hal ini. 이게 키입니다. Diriku, gereja, dan 그래서 bisnis. 어떨 때는 기다리는 겁니다. Jadi 예수님 기다리랬잖아요. suatu saat, saudara harus 그냥 menunggu. 기다리는 게 아니고 이 약속 누리면서 기다리는 거예요. Bukan menunggu saja, tetapi harus menunggu sambil menantikan janji Tuhan ini digenapi. Kalau itu pasti Tuhan yang akan bekerja. 그리고 여러분 모든 곳에 하나님의 눈에 보이지 않게 성령으로 역사하시기 때문에요. Dan di 일반 segala 사람은 알지 못해요. di segala tempat Tuhan yang akan bekerja melalui Roh Kudus. Jadi orang-orang yang biasa mereka tidak tahu, 드디어 tidak 여러분 가는 곳에 nyadar. 현장이 하나님의 역사를 나는 성전이 되고 보좌가 되는 겁니다. Dan kemanapun saudara pergi, itu akan menjadi ladang di mana Tuhan yang 이 축복을 반드시 menyertainya. 누리게 되어 있습니다. Jadi berkat ini pasti Tuhan akan, pasti saudara akan nikmati. 산제사라고 Dan sejak saat itu saudara akan memberi persembahan yang hidup. 1절 2절에 잘 설명하고 있죠. Roma 12 ayat 1 sampai 2 dijelaskan 교회에서 dengan baik. 예배드리는 것은 죽은 제사냐 그 말이 아니고 삶 속에 나타난 제사입니다. Jadi kalau gitu kita beribadah melakukan 드디어 여러분의 ibadah 삶 di 속에 gereja itu apakah itu 하나님의 persembahan 임재, yang mati? Bukan 성전 gitu 역사, maksudnya. 보좌와 역사가 일어나는 거예요. Tapi di dalam kehidupan saudara terjadilah pekerjaan tata kerajaan surga dan juga pekerjaan Roh 이거는 Kudus. 못 누릴 이유가 하나도 없는데 내 눈에 안 보이니까 우리가 예사로 생각하는 거죠. Jadi kita harus menikmati semua ini. Cuma kita tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita sehingga kita suka menyelepekan. Jadi saudara harus meyakini 그걸 dan 보고 harus menikmati itu. 산제사고 영적 예배라 그랬어요. Dan itu baru dikatakan ibadah sejati, yaitu persembahan yang 영적 hidup. 예배 아닙니까? Kalau itu bukan ibadah yang lain, 이 emang 말은 bukan 무슨 말이냐면 ibadah yang 하나님은 sejati. 여러분 개인에게 임하는 응답도 크지만은 이 영적 예배란 말은 현장에 있을 때 임하는 게 더 큽니다. Bukan begitu maksudnya, tetapi pada saat saudara beribadah di ladang, pasti anugerah Tuhan akan datang yang lebih berkali lipat ganda. Jadi pada saat saudara menikmati hal ini, pasti akan melihat jawaban dari Tuhan. 불신자가 보는 여러분 성도는 어떤 사람이냐는 거죠. Dan pada saat itu, siapa diri saudara yang dilihat oleh orang yang tidak 여러분을 percaya? 보고 다른 거 깨달아서는 아무 소용 없습니다. Jadi kalau saudara dilihat oleh orang yang tidak percaya tetapi tidak menyadarkan apapun, ya itu menjadi sia-sia. Orang yang tidak percaya harus melihat saudara dan menyadari, oh orang ini adalah orang Tuhan. Jadi semua hal, dia adalah pekerja Kristus. 모든 재앙을 없애는 그리스도의 일꾼입니다. Jadi dia adalah pekerja Kristus yang menghancurkan semua bencana. 그리고 하나님의 비밀을 가진 자구나. Dan dia adalah orang yang memiliki 요 rahasia 시작이 Tuhan. 이거기 때문에요. 여러분 당연히 응답받을 수밖에 없어요. Jadi titik mulainya dari 1 Korintus 3 ayat 16, maka dari itu pastinya 그리고 saudara akan menerima jawaban. 하나님이 보실 때 다른 사람이 볼 때요. 여러분 이걸 가지고 있는 겁니다. Dan pada saat orang lain melihat saudara, kelihatannya saudara dititipkan oleh 여러분은 Tuhan. 그냥 하나님의 비밀을 맡은 청직이에요. Dititipkan apa? Yaitu dititipkan rahasia Tuhan dan bukan orang biasa tetapi pengintai. 누군가가 불신자가 큰 은혜 받고 예수 믿게 된 것은 여러분을 보고 믿게 된 거예요. Jadi kalau misalkan orang tidak percaya kepada Tuhan, itu pasti melalui saudara karena mereka melihat saudara yang menerima jawaban. Kalau ada orang yang menerima anugerah, berarti mereka mendapatkan anugerah karena melihat saudara yang mendapatkan anugerah. Kalau itu coba kita cek apa bukti-buktinya. 렘넌트 7명이 그냥 어린 나이로 죽은 게 아닙니다. Jadi 7 remnant bukannya mereka dipanggil oleh Tuhan dengan umur yang sangat muda. Pada saat mereka menjadi anggota majelis, apa yang terjadi? 5가지 일이 벌어졌어요. 5 hal telah 렘넌트 terjadi. 7명이 중재가 되는 순간 가장 먼저 Pada saat 7 remnant ini menjadi anggota majelis, 사람을 살리게 됩니다. pertama-tama mereka menyelamatkan 완전 사람이 jiwa-jiwa. 살아나요. Siapapun yang mereka ketemu, mereka jadi hidup. Dan orang-orang itu hidup. 살아난 겁니다. Dan kerja yang mereka lakukan itu menjadi hidup. 그리고 그 사람들이 현장에 영적 상태가 뒤바뀐 겁니다. Dan kondisi rohani pada ladang mereka telah 사실은 여러분이 축복을 diubah. 갖고 있습니다. Jadi saudara sebenarnya sudah menerima berkat 여러분이 ini. 가는 곳에 렘드가 중재되는 순간에
kemanapun saudara pergi dan pada saat remnant 아무도 menjadi 해결 못하는 seorang 문제를 majelis 해결해 본 거예요. bisa menyelesaikan masalah yang tidak pernah diselesaikan oleh 다섯 가지 일이 siapapun. 벌어지는 중에 특징 하나가 뭔가 하니까 Dan pada saat hal-hal ini terjadi 렘넌트가 ada satu 중직자가 ciri-ciri, 되는 그 순간부터 이 일이 벌어졌어요. yaitu sejak remnant menjadi seorang anggota 세계가 majelis, 살아나버린 겁니다. dunia yang hidup kembali. 요셉이 어느 날 30세가 되는 날 총리가 됐어요. Pada saat Yusuf menjadi 하나님이 만든 겁니다. pada saat dia 그래서 menjadi 이 다섯 가지 일을 berumur 30 tahun, dia menjadi 전 세계가 menteri 요셉의 능력이 아니라 di 쌀쌀 와야 돼. negaranya. Jadi semua orang harus datang kepada Yusuf untuk 그럼 membeli 요셉을 다 만나야 돼. beras. Maka dari itu semua Yusuf orang kikik harus orang. bertemu dengan Yusuf karena Yusuf 중에 sendiri 자기 yang 형들이 살아왔다. jual. Dan salah 그럼 satu 다른 나라 mereka, 사람이 어떻게 했겠어요? saudara-saudara Yusuf sendiri yang datang untuk membeli 엄청난 beras 일이죠, kepada dari Yusuf. Jadi 사실은 orang-orang lain 요셉을 pun 만난 datang 사람들이 다 살아났다. kepada Yusuf untuk membeli beras. Jadi semua orang yang bertemu Yusuf menjadi hidup secara 여러분이 받을 rohani. 응답입니다. Dan inilah jawaban yang saudara akan terima. Sudah banyak bukti-buktinya. 모세는 또 다른 차원이지. Kalau Musa beda lagi 모세는 levelnya. 그냥 전 세계를 뒤흔드는 겁니다. 완전히. Kalau Musa dia menggerakkan 그 열 seluruh 가지 기적이요. 전 세계를 dunia. 뒤흔드는 거예요. Itu adalah 10 bencana. Ia telah mengubah seluruh dunia. 애국과 세계 우상을 뒤흔드는 겁니다. Seperti sungai Nil dan juga semua 그 하나님 berhala 능력이 yang 그렇습니다. disembahkan oleh 그런 orang-orang 일이 Mesir, 오게 돼 있단 dia 말이에요. hancurkan semua. 지금 많은 분들이 이 감각을 모르고 있는데요. 지금 우리 목사님들하고 우리가 지금 모임하고 있잖아요. 이게 지금 세계를 뒤흔드는 거예요. Banyak yang 그렇죠. tidak sadar bahwa pertemuan Bukan kita 장로님들 pada 모여서 세계 akhir 복음하자. pekan seperti ini 이렇게 ini 말하는 jarang 게 sekali 모임이 dilakukan. 어딨습니까? Di mana ada tempat yang mengumpulkan para penatua 우리 목사님들 penatua 순례를 dan 했는데 melakukan retreat 외부에서 seperti 왔던 ini 사람 dan 보고 melakukan 가면서 konferensi. 자기들끼리 한 얘기요. Dan ada pendeta-pendeta yang di luar asosiasi kita dan sinode kita datang melihat kita dan berkata, oh di sini tempatnya berbeda sekali. 누가 뭐 어디 목사님들 모여가 우리가 전도해야 된다, 막 복음 그런 얘기를 합니까? 안 합니다. Ya beda sekali karena coba kita melihat sinode yang lain. Ada nggak sinode yang kayak ayo kita menginjil, ayo kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau orang-orang berkumpul, khususnya para penatua, mereka hanya membicarakan uang dan juga politik. 잠도 안 자고 이렇게 뭐 세계 보고 맞아고 이렇게 뭐 언약 잡자 이렇게 합니까? Mana ada penatua-penatua yang berkumpul hanya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan melakukan penginjilan seluruh dunia. 되고 안 되고가 문제가 아니었어요. Jadi ciri-ciri dari orang-orang yang seperti ini bukanlah 모여로 가는 것도 masalahnya 문제도 안 되고 총리된 bisa 것도 atau 뭐 tidak 큰 bisa. 기쁨도 아니요. 하나님의 계획이 있는 거죠. Menjadi budak atau menjadi menteri, ya itu tidak ada hubungannya dengan mereka. 특징이 완전 빛의 문화와 빛의 경제를 회복시키는 거예요. Jadi ciri-cirinya mereka memulihkan budaya terang dan juga ekonomi terang. Padahal hanya 어느 satu 날 orang. 다윗이 나이가 들어 중직자가 된 거예요. Dan suatu hari Daud telah berumur dan menjadi anggota 망대 majelis. 1000개를 세웠어요. Dan ia telah membangun 대단합니다. bartisannya itu Manggil sekitar 1000 bartisan. Dia membangunnya 보통 1000 사람이 bartisan. Jadi dia bukan orang 그리고 biasa. 막판에 한 게 뭡니까? Dan apa yang dia lakukan pada 성전 지을 akhirnya, 준비를 완전히 ia menyelesaikan semua persiapan untuk membangun bait 그게 Allah. 빛의 경제입니다. Itulah ekonomi terang. 두 번째 증거 보세요. Apa bukti dari nomor 2? Itu udah pasti, 초대교회. yaitu jemaat mula-mula. 못 말리는 겁니다. Yang mereka tidak bisa dihentikan oleh 마가다락방에 siapapun. 참석된 중직자 사도행 2장 9절 10절 11절에 15나는 그 사람들이 세계를 바꾼 겁니다. Di kisah para rasul 9, para anggota majelis yang berkumpul di loteng Markus, mereka yang telah mengubah seluruh dunia. 이 사람이. Dan kita harus melihat satu orang ini dari kisah para rasul 2 ayat 10. 움직이고 있는 나라에서 온 거예요. Ia datang dari negara yang menggerakkan seluruh 237 negara. 여기 온 거예요. Dia bukannya beribadah di tempat Herodes, tetapi dia datang ke loteng 여기서 Markus. 그리스도 하나님의 나라 오직 성령을 체험해요. Dan ia mengalami 끝난 거죠. hanya Kristus, hanya kepenuhan Roh Kudus, dan hanya kerajaan 여러분이 지금 이 Tuhan. 축복을 받고 있다니까요. Dan berkat ini saudara 만약에 sedang 우리가 이 menikmati. 일을 하는데 응답이 하나도 안 온다. 그래도 해야 돼요. Ya, walaupun kita melakukan hal ini tetapi tidak menerima jawaban Tuhan, ya walaupun itu kita harus tetap 모든 것이 lakukan. 회복돼요.
Tapi sebaliknya semuanya akan dipulihkan. 이걸 Jadi ini 기도 hal 제목으로 yang luar 잡으려고 biasa. 딴 거 걱정할 필요 없어. 계속 이 기도만 하세요. Jadi saudara tidak usah memikirkan atau mengkhawatirkan dengan apapun. 살고 교회 Peganglah 살리고 firman ini 여러분 dan berdoa. 산업통해서 세계 살리고 그것밖에 할 게 없어요. Jadi diri saudara akan hidup kembali dan bisnis saudara, gereja saudara akan hidup 그 semua 기도 외에는 하지 kembali. 말라니까요. Jadi jangan berdoa untuk hal yang lain selain ini. 우리가 내 생각을 갖고 있으면 엄청 큰 거를 모르고 놓칠 수 있습니다. Tetapi kalau kita terlalu terjebak dalam pikiran aku sendiri, bisa saja kita tidak memegang apa yang Tuhan 장로님들과 bukakan. 산업하는 사람들, 목사님들을 하고 있는 중에 아주 똑똑한 젊은 사람들이 하는 말이 공통적으로 있어요. Karena ada satu kesamaan yang dikatakan oleh orang-orang pintar pada saat mereka bekerja dengan orang-orang tua. 똑같이 Selalu 똑같더라고요. sama di mana saja. 기도해야 되겠다. Kita harus berdoa. 우리 목사님, 우리 장로님 너무 답답하다. Saya merasa sangat greget melihat para penatua dan juga pendeta, dan mereka menjadi khawatir. Jadi saya waktu itu agak tersadar. Jadi yang para tua-tua harus mengubah pikiran kita. Karena begitu banyak berkat yang telah tersembunyikan, telah Tuhan persiapkan. Jadi jangan sampai kita kelupaan dengan hal ini. Jangan maksudnya ayo kita berubah, tetapi ayo kita perbaharui. Karena semakin kita berumur, semakin kuatlah egois kita. Jadi tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam kondisi Kejadian pasal 3. 제일 조심해야 될 그겁니다. Jadi kita harus paling berhati-hati. 나는 제일 고민이 아무것도 없는 사람인데. Saya orang yang 이상한 고민 하나 있어요. Saya orang yang benar-benar tidak suka khawatir, tetapi ada satu hal yang saya 그게 khawatirkan. 뭐냐? 머리 깎을 데가 없어. Saya tidak ada tempat. 이상한 고민이죠. Bagi saya tidak ada salon yang saya merasa cocok. 공통적으로 내 머리를 늘 깎아준 사람이 나이 너무 많아 은퇴를 했어요. 깎을 데가 없는 거예요. Jadi kalau misalkan dulunya ada orang yang potong rambut saya, tetapi dia sudah 이 말을 못 알아듣는 거예요. pensiun, jadi mereka tidak bisa potong rambut saya lagi. 여자보다 남자가 확실히 못 알아들어요. Dan saya melihat kalau saya pergi potong rambut, susah sekali cari orang-orangnya. 떨리 갖고 알아듣는 척하는데 남자들은 거의 안 떨고 자기에 맡기세요 다 하는 거 이런 식이라. Karena kalau misalkan yang di salon cowoknya itu kalau cowok pasti mereka mengatakan ya titip aja kepada saya bisa potong dengan baik, tapi hasilnya jelek. Tapi kalau para perempuan pasti mereka bisa. Pasti mereka bilangnya ya saya agak takut, tapi mereka akan berusaha. Jadi kalau misalkan orang yang potong rambut itu perempuan, pasti mereka agak hati-hati, was-wasan. Tetapi kalau yang potong rambut itu, laki-laki, pasti mereka bilangnya bisa, tapi hasil rambutnya itu jelek sekali. Jadi saya sampai membawa referensi artis-artis Korea untuk potong rambut saya itu seperti ini, jangan terlalu pendek atau jangan terlalu banyak. Jadi saya sampai membawa fotonya untuk potong rambut seperti itu. Jadi apakah tahu? Jangan potong rambut saya itu seperti ya pelawak Korea itu. Jadi saya itu susah sekali untuk potong rambut. Jadi semakin orang yang ahli dalam bidang potong rambut, susah sekali untuk diajak negosiasi. Jadi saya pernah potong rambut di daerah Gangnam yang begitu terkenal. Kalau mereka cara potongnya juga berbeda. Jadi cara mereka potongnya juga berbeda, kayak level Gangnam. Tapi rambut saya itu paling aneh kalau mereka potong. Dan saya pada kali ini saya menemukan ada orang yang katanya pintar potong rambut di daerah Gyeongju. Jadi mengapa saya membicarakan hal ini? Ya, para ahli pun mereka susah sekali untuk mengubah pikirannya mereka. Jadi sampai saya merasa capek. Ya udah biar kamu saja yang potong, ya sebisa kamu saja. Jadi coba saudara, jadi saya titip aja rambut saya ya, terserahlah gimana dipotongnya. Jadi mengapa saya membicarakan hal ini? Kalau manusia itu susah sekali berubah, termasuk saya juga. Jadi bagaimana caranya? Jadi kita harus berubah di hadapan Tuhan. Karena berkat Tuhan itu luar biasa.
뇌에 있는 기능 하나님 주신 거 어마어마합니다. Jadi 우리 semua. 영혼 속에 있는 이 비밀 보좌의 능력 어마어마하거든요. Jadi kalau kita melihat apa rahasia dalam diri kita 특히 dan juga apa fungsi di dalam otak kita, pasti kita bisa menikmati semua berkat dari 바울이 Tuhan. 아니고요. 바울 팀들요. Jadi bukan hanya Paulus, tetapi timnya Paulus. 바울을 도운 중직자들. Para anggota majelis yang membantu pelayanannya Paulus. Luar biasa. 이 사람들이 로마서 16장 사람들 아닙니까? Dan mereka adalah 여기 orang-orang 엄청난 dari 비밀이 Roma 많이 16. Di sana begitu banyak rahasia yang terkandung di dalam itu. 이건 완전 답이고요. 그저 사람들 속에 있잖아요. Jadi kalau kita melihat di sana, ada rahasianya ada pada 이 setiap 사람들의 특징이 individu. 뭔고 하니까 어느 정도 빛의 경제를 해보겠는고 하니까 바울을 놓고 24 기도하는 사람들. Apa ciri-ciri orang majelis di sana? Yaitu mereka bisa berdoa 24 jam untuk Paulus. 이 사람들 가능했던 겁니다. Kalau mereka bisa. 여러분 교회 목사님 놓고 24 기도 가능해야 됩니다. Jadi saudara berdoa untuk pendeta 이번에는 saudara 그런 24 분들이 jam. 나와야 됩니다. Itu yang harus saudara lakukan. Jadi pada kali ini harus ada penatua yang seperti ini. 목사님이 24 기도 속에 있는 장로님이 있다면 그 장로님 어떻게 되겠어요? Kalau misalkan ada penatua yang selalu ada di dalam doanya seorang hamba Tuhan, penatua itu akan menjadi seperti apa? 솔직히 불러가 물어보면요. 말 못할 겁니다. 목사님은 지금 24 기도하는 장로님 누굽니까? 물으면요. 뭐라고 대답할지 모르겠어요. Ya kalau misalkan saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan, jadi ada penatua yang 전도자, hamba Tuhan 목사님 selalu 기도 doakan 속에 24 jam. saya 24 기도 속에 tidak 있는 장로. Tentu juga apakah ada atau tidak. Jadi kalau misalkan saudara adalah penatua harus berada di dalam doanya hamba 성경을 Tuhan. 한번 확인해 봅시다. Coba kita melihat dari Alkitab, 바울이 쓴 편지 중에 dari surat yang ditulis oleh Paulus 다음에 뭡니까? 고린도전서지요. setelah kisah para rasul. 펴보세요. Kan mari kita melihat baca Korintus, kitab Korintus, 1 Korintus. 사도행전은 사도들이 움직이는 모든 것을 기록했는데 그 뭐 바울 얘기도 나옵니다. 그러나 사도행전 다음에 바로 나오는 게 로마서인데 로마서 1장을 한번 보세요. Kisah para rasul itu menceritakan tentang bagaimana para rasul itu menjalani Roma kehidupan 1장, berimannya mereka. Dan setelah 8절을 itu 한번 보세요. kita bisa melihat lanjutannya itu dari 1 Korintus 1 ayat 8. 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이로다. 그랬고요. Ia juga meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat 내가 pada 그의 hari 아들의 Tuhan kita 복음 Yesus 안에서 Kristus. 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이시다. 뭐라고 했습니까? 무슨 증인입니까? Dan 항상 di 내 sana 기도에 dikatakan 쉬지 않고 너희를 말하며 bahwa aku selalu menceritakan tentang dirimu dalam 하나님이 doaku. 증인이다. Jadi Tuhan adalah 쉬지 saksi. 않고 24 기도하는 속에 너희들이 있다. Jadi Tuhanlah saksinya bahwa aku tuh selalu berdoa senantiasa 바울 untuk 서신선 dirimu. 14권의 1장에 한 군데 안 빠지고 다 나옵니다. Jadi itu selalu diceritakan pada pasal 1. Hal-hal ini selalu diceritakan di setiap suratnya Paulus yang tulis. Coba kita melihat Filipi. 빌립보서 1장에 보면요. Kalau kita melihat Filipi 1 3절에 이렇게 말하고 있어요. di ayat 3, 내가 너희를 생각할 때마다 뭐 생각이 나야 기도할 거 아닙니까? 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며. aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. 아니 그 장로님 생각할 때마다 하나님께 감사하는. Jadi setiap mengingat penatua itu jadinya mengucap syukur. 그렇게 돼야 돼요. Harus seperti itu kita 그 menjadi 장로님 penatua. 이름만 생각해도 하나님께 감사. Jadi setiap kali hamba Tuhan mengingat nama penatua itu menjadi mengucap syukur kepada Tuhan. 버리고요. 진짜로 해야 돼요. Jadi jangan kita memakai hal-hal dari dunia dan kita harus melakukan hal yang 간구할 sesungguhnya. 때마다 이 말은 간절히 기도할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구하며. Dan di ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. 5절에 너희가 첫날부터 이제까지
복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이다. Dan di ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi 복음의 일에 참여하고 있는 hari pertama sampai sekarang ini. 우리가 지금 전도운동 하는데 처음부터 끝까지 너희들이 기도 속에 있는 사람들이야. Jadi kita melakukan gerakan firman ini dan kamu adalah yang dari hari pertama sampai sekarang ini. Maka aku berdoa. 여러분이 중직자가 받을 응답들이 얼마나 크게 준비되어 있는지 몰라요. Maka dari itu inilah jawaban Tuhan yang luar biasa yang akan didapatkan oleh para anggota majelis. 목사님을 위해 24 기도할 수 있는 사람. Jadi kita harus menjadi orang yang selalu berdoa untuk hamba Tuhan 24 jam. 목사님이 장로님 넣고 24 기도할 수 있는 장로. Dan juga penatua yang dapat didoakan oleh hamba Tuhan selama 24 jam. Itu sangat 빛의 penting. 경제와 모든 걸 회복되기 위해서. Jadi semua ekonomi terang dan semuanya akan dipulihkan. 렘넌트 가운데서도 기도 속에 늘 떠오르는 사람이 있다니까요. Terkadang ada pun remnant yang selalu kita ingat pada saat kita berdoa. 생각나는 이 사람이 있고요. 또 생각할 때마다 걱정되는 사람이 있고 생각할 때마다 고마운 사람이 있고요. Ada orang yang selalu kita jadi keingat pada saat kita berdoa dan ada juga orang yang kita menjadi khawatir. 이거 말 다 한 거예요. Dan setiap kali kita mengingat seseorang, kita menjadi mengucap syukur kepada Tuhan. 그래서 어제도 얘기했습니다마는 이 사람들이 뭘 준비했냐는 거죠. Jadi seperti saya sudah katakan pada kemarin, orang-orang yang seperti ini mempersiapkan 미래 apa? 준비된 겁니다. Mempersiapkan masa depan. Kisah para Rasul 17 ayat 1. 이 사람들이 나중에 로마 복음화와 세계 복음화에 주역이 될 줄 아무도 생각 못했을 거예요. Tidak ada orang yang pasti menebak bahwa mereka yang menjadi tokoh utama dalam penginjilan seluruh Roma dan dunia. 마지막 무너지는 날, 그날이 주후 70년이란 말이에요. Di mana Israel itu 예수님이 runtuh, 예언한 roboh 그대로 secara 성전 total. 무너졌죠. Itu 70 tahun setelah Yesus datang. Jadi sesuai 그때에 dengan nubuatnya 존 Yesus, 칼레라고 bait 하는 Allahnya, bait Allah telah runtuh secara total. 내용이 있는 랍비가 한 명 있었어요. Pada saat itu ada seorang rabi yang bernama John. 장례식을 가장해가지고 성을 빠져나가잖아요. Jadi rabi ini dia membuat semacam acara pemakaman, tetapi dengan acara pemakaman itu dia diam-diam kabur. 이 로마가 완전히 정복하려고 할 때니까 통제가 딱 된단 말이에요. Karena pada saat itu di mana Roma mau menguasai negara tersebut, jadi 그때 그 pasti 장군 이름이 dijaga 디도라고 하는 장군이에요. dengan baik. Roma Dan pada saat itu ada seorang 그런데 tentara yang bernama 이제 거짓말 Titus. 시켜가지고 나를 관에 넣어서 밖으로 나가게 해달라. Jadi ia meminta rabi meminta tolong kepada 군 tentara 본부 itu 막사에다가 세워달라. untuk tolong selamatkan 성을 aku. 통과해서 나왔어. 뭐 시체니까 시체 뭐 열어라 저라 뭐 말도 있었지만 나왔어요. Selamatkan aku pada saat ada acara pemakaman itu karena aku akan bersembunyi dalam kuburannya itu. 사람이 일어나는 거 얼마나 놀랐겠어요. Sehingga banyak ada orang yang kaget karena melihat ada orang yang datang dari kuburan. 장군님께 부탁이 하나 있었다래. Jadi ada satu orang yang datang untuk meminta tolong kepada 다 죽여도 괜찮다. kepada tentara itu. Ya tidak apa-apa walaupun membunuh kita semua. 다 죽여도 된다. Ya kita telah hidupnya salah, jadi boleh membunuh kita semua. Tetapi 아이들은 죽이지 마라. jangan membunuh anak-anak. 알겠다. Jadi jenderal itu 아이들 mengatakan, 죽이면 안 되잖아요. oke. 그러면서 한 말이 Dan pada saat itu ia 회당 mengatakan, 없애지 말아라. jangan menghancurkan, 좋다. jangan menghancurkan ibadat. 이거 없애지 말아주세요. Boleh menghancurkan di tempat lain, tetapi 그러니까 jangan menghancurkan rumah 기도자금도 ibadat. 자기도 아버지인데. Kan seorang jenderal itu yang bernama Titus itu dia juga kan 뭔 seorang 이유인지 알겠다. ayah. Jadi dia memahami. 여기에 Jadi dia jadinya tidak menghancurkan 시대들 rumah 가운데 ibadat. 복음 가진 렘넌트가 유랑민으로 흩어져 세계를 바꾼 거예요. Jadi anak-anak remnant yang bertumbuh di rumah ibadat yang mereka selamatkan itu, mereka jadinya bertumbuh besar dan menjadi orang tersebar yang dipakai oleh Tuhan. 왜 그리스도라 해야 되느냐? Maka dari itu dijelaskan mengapa harus menjadi Kristus, mengapa harus mati di atas kayu salib, mengapa harus bangkit. Itu yang diajarkan. 여기서는 뭡니까? Dan kalau di Kisah Para Rasul 18 ayat 4, 예배가 뭐고 기도가 뭐냐? apa itu ibadah, apa itu doa? 안식일마다 이랬는데요.
유대인의 장점 안식일은 아무것도 못하게 해요. Jadi setiap hari Sabat. Jadi 그렇죠. kalau orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan apapun 그렇다면 kalau hari 우리는 Sabat. 주일 어떻게 지게 되겠어요? Kalau gitu hari Minggu 주일날 apa 뭐 yang 다 kita harus 끝내야 됩니다. lakukan? Pada hari Minggu kita harus menyelesaikan 아무것도 안 하고 semuanya. 진짜 기도만 하면 어떻게 돼요? Jadi kalau kita tidak melakukan apapun tapi 이거의 hanya berdoa 단점이 kepada 복음이 Tuhan 아니라 pada hari Minggu, 그래서 망한 겁니다. apa yang 그러나 terjadi? 장점은 어마어마합니다. Tapi kalau kita melihat orang-orang Yahudi, 안식일마다 mereka 찾아가서 뭘 totalitas 가르치겠습니까? untuk pada hari Sabat, 올바른 tetapi 예배와 mereka 기도. mengajarkan, mereka percaya Remnant kepada hal yang juga salah. nggak Tetapi kalau remnant, kalau kita berbeda, 그리고 yang 뭘 penting 가르치죠? mengajarkan hal yang benar dan totalitas pada hari Minggu. 하나님의 나라 Dan kalau gitu kerajaan Tuhan 끝입니다. itu yang akan datang. 렘넌 이거 알고 나가니까 어디서든지 이기는 겁니다. Kalau remnant mengetahui 그렇죠? hal-hal ini, 그리스도 알고 mereka 있고, pergi kemanapun 기도가 pasti 뭔지 memperoleh 알아요. kemenangan. Jadi mereka tahu Kristus, mereka tahu 끝난 apa itu 거죠. doa, jadi sudah 응답이 뭔가 selesai. 압니다. Mereka sudah tahu apa itu 하나님의 jawaban, yaitu kerajaan Tuhan. 이까지 이루어진 겁니다. Sampai sana mereka genapi. 여러분이 받을 축복, 빛의 경제. Jadi ekonomi terang, yaitu 꼭 berkat yang 하셔야 saudara akan terima. Saudara harus lakukan ini. 이거는요 기획을 하세요. Jadi 3 hal ini saudara 그러면 harus rencanakan. 진짜 하나님은 역사하실 겁니다. Kalau itu Tuhan pasti akan bekerja. 이번에 하나님이 정말로 원하시는 것, 그 속에 우리는 있어야 됩니다. Jadi pada kali ini saudara harus berada 되고 di 안 dalam 되고는 그다음 hal 얘기고 yang Tuhan 하나님이 benar-benar 원하시는 거를 kehendaki. 붙잡아요. Jadi bisa atau tidak itu masalah nanti. Yang penting 하나님이 saudara harus pegang 절대로 dulu 하라는 거를 apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan 된다 안 된다 menugaskan 그거는 우리 saudara 얘기고 untuk 하나님은 lakukannya. 하십니다. Bisa atau tidak itu masalah nanti, masalah yang 이 kita 최고의 bahas. 축복이 모든 장로님들에게 완전 삶 속에 나타나기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Saya berharap 기도하겠습니다. semua firman ini 하나님께 dinyatakan pada 감사드립니다. setiap kehidupannya penatua di tempat 이 ini. Mari 세상에서 kita berdoa. 가장 Tuhan 귀중한 terima kasih. 우리 장로님들을 세우신 하나님께 감사를 드립니다. Tuhan terima kasih karena telah mau melantik para penatua yang 이제 begitu 이분들이 berharga. 본격적으로 빛의 경제를 회복하게 하옵소서. Tolong pulihkanlah ekonomi terang mereka secara 예수 nyata. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.